السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کلاس 8 ہے، سبجیکٹ سوشل سائنس ہے اور آج کا ٹاپک ہے سیکولرزم جو فیوچر ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا۔ تو پیارے بچوں، واٹ از سیکولرزم اور whom we call the secular state or a secular country؟ پیارے بچوں، a secular state or a secular country is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion۔ پیارے بچوں، ہم سیکولر سٹیٹ یا سیکولر نیشن اس ملک کو کہیں گے یا اس ریاست کو کہیں گے جہاں پہ کوئی ایک خاص قسم کا مذہب پروموٹ نہیں کیا جاتا ہوگا، یا ہم سیکولرزم یا سیکولر سٹیٹ یا سیکولر کنٹری یا سیکولر ملک ہم کسی ایسے ملک کو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ کوئی یونیک یا کوئی میجر یا کوئی خاص قسم کا کاسٹ پروموٹ نہیں کیا جاتا ہوگا کہ یہ کاسٹ جو ہے یہ ڈومیننٹ ہے اور باقی جو ہے باقی ریجیکٹڈ ہوں گے۔ اور سیکولرزم پیارے بچوں سمجھانے کے لیے ایک ایسا کنسیپٹ ہے جہاں پہ سبوں کو ایک ہی لائن میں رکھا جاتا ہے اور جہاں پہ سبوں کے لیے ایک ہی قانون ہوتے ہیں اور جہاں پہ سبوں کے لیے ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور جہاں پہ سبوں کے لیے ایک ہی نظر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، چاہے کسی بھی چیز میں، چاہے وہ مائنارٹی میں ہو، چاہے وہ میجارٹی میں ہو، چاہے وہ رچس امیر ہو، چاہے وہ پور غریب ہو، چاہے وہ رورل ایریا کے ہو، چاہے وہ اربن ایریا کے ہو، چاہے وہ جینڈرز، چاہے وہ گرلز ہو، چاہے وہ بوائز ہو، چاہے میل ہو، چاہے فیمیل ہو۔ پیارے بچوں، یہاں پہ اگر ہم چاہے وہ گے ہوں گے، چاہے پیارے بچوں یہاں پہ میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ سیکولرزم is a very vast and broad concept which we cannot restrict only on the part of any religion or caste, but it is a very vast concept which secures or which crosses, which never ever take its rest on any single part of the element of any element in the constitution or in the country۔ تو پیارے بچوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک واسٹ، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور کنسیپٹ ہے۔ اس میں سب کچھ آتا ہے کہ یہاں پہ جو رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس یا ڈیوٹیز ہوتے ہیں، یہ سبوں کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتا ہے ہر کسی انڈیویجول کے رائٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے لیے قانون بناتا ہے، اس کے لیے جوڈیشری ہوتی ہے۔ اسی طرح سیکولرزم جو ہے، سیکولرزم کسی خاص تھاٹ کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، کسی خاص آئیڈیا کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، کسی خاص ریلیجن کو، کسی خاص پرٹیکولر اتھارٹی کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ سبوں کے لیے یکساں لاز اور سبوں کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے فنڈامنٹل رائٹس پڑھے تھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ واٹ آر رائٹس؟ رائٹس آر ایکچولی کلیمز۔ شاباش۔ رائٹس آر دا کلیمز آف این انڈیویژول اور آف اے سٹیزن which he occupies from the first day of his when he is taking the birth۔ تو پیارے بچوں، رائٹ جو ہے یہ حقوق ہوتے ہیں، یہ حق ہوتا ہے جب کوئی انڈیویژول بینگ اس دھرتی پہ، اس مدر لینڈ پہ، اس دنیا میں آتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ گاڈ کی کریشن ہوتی ہے، اللہ کی کریشن ہوتی ہے۔ تو اللہ ہی اس کو تمام نیچرل رائٹس دیتا ہے، جیسے رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو سپیک، یہ نیچرل رائٹ ہیں۔ رائٹ ٹو ایکویلٹی، یہ نیچرل رائٹ، کیونکہ اللہ کے یہاں سب برابر ہیں۔ رائٹ ٹو فریڈم، سبوں کو آزادی ہے، چاہے مگر ایسی آزادی جو سٹیٹ نے جس کو کانسٹیٹیوشن میں لایا ہوگا، وہ آزادی جو دوسرے کے رائٹس کو وائلیٹ یا ڈپریس یا سپریشن نہیں کرے گا یا کرب نہیں کرے گا۔ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، پیارے بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال یا بالغ ہونے کے بعد کسی کو بھی اپنے مذہب کے لیے فریڈم ہے کہ وہ کس مذہب کو چنے، یا جس مذہب سے ہے وہ اس کو اپنے مذہب میں آزادی ہے کہ وہ اس سے
उसी मज़हब में उम्र भर रहे, या अगर कभी किसी को मज़हब चेंज करने का भी ये कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो वो कर सकता है। इसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। प्यारे बच्चों, अपने अपना कल्चर होता है हर किसी मुल्क को या स्टेट को। जैसे हमारे JNK स्टेट में या UT में एक कल्चर ऐसा है कि हम यहाँ पे कुर्ता पजामा या फेरन पहनते हैं, या कांगड़ी फेरन के अंदर से लेते हैं सियाल में, सर्दियों में। यहाँ पे अचार भरा जाता है और खाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारा जो कस्म कल्चर है वो अलग है। ये हमारा राइट है यहाँ का कल्चर जो है, क्योंकि ये जियोग्राफी डिपेंड करती है, यहाँ की जियोग्राफी और मुल्क की जियोग्राफी कैसे है, लोग वैसे ही वहाँ पे पहनावा करते हैं या खाते पीते हैं या उठते बैठते हैं। और एजुकेशनल राइट, चाहे प्यारे बच्चों, चाहे कोई पहाड़ी पे क्यों जन्म न ले, चाहे कोई समंदर के ऊपर जहाज़ में चलते चलते जन्म क्यों नहीं ले जाए, चाहे कोई कहीं भी जन्म ले, उसके लिए एजुकेशनल राइट्स बराबर है। तो इसी तरह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल। प्यारे बच्चों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो राइट है कि ये एक सिटीज़न, एक शहरी को, एक इंडिविजुअल को ऐसा राइट देता है कि अगर उसको लगे कि कोई उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो गए, किसी ने रोके हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं और अपना क्लेम कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कुल 6 राइट्स हैं। सबसे पहले जो है राइट टू इक्वलिटी है। सब इसका मतलब है सब जो है कानून की आँख के सामने, या कानून के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कानून है उसके सामने सब बराबर है। राइट टू फ्रीडम, सबों को अपना अपना फ्रीडम है, वो किस तरह बात करें, किस तरह अपनी राय रखें, किस तरह लोगों से उठे, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, और क्या जॉब करें, क्या बिज़नेस करें, ये सबों को अपना फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स और लेबर। प्यारे बच्चों, आप ये समझो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अगर 6 साल का बच्चा है या 7 साल का है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे बंगाल से, UP से आते हैं, वो बहुत गुनाह है कि इतने 5-6 साल के बच्चों को फोर्स कराना, कि लेबर कराना, मजदूरी कराना, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप ये नहीं समझोगे कि जो छोटे बच्चों को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनको उनके साथ ऐसा मतलब गलत किया जाता है कि जो कानून में बहुत गुनाह है, और उनको जॉब्स कराए जाते हैं। और इसी तरह मैंने प्यारे बच्चों ये सारे आपको बताए, ये हमारे हुकूक हैं। जब से जो ही आप जन्म लेते हैं, आपको ये सारे हुकूक हैं। अगर आपको ये हुकूक छीने जाते हैं, कोई ख़ास बंदा, सरपंच, MLA या कोई भी आपको ये छीनता है, कोई मिनिस्टर, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और अपने उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।